nag-lumi. Airplane? Yes, no, no. Pwede. Airplane? Pwede. Mahirap naman yan. Yes, no, maybe. Kapag ano lang, may topic naman eh. Ay, kumaga may tawag dito. Hindi na ako andam. Oo, may certain. Hayop? Hindi. No, hindi. Tao? Hindi. Hayop? Think around you. Okay, sige. Ulit. Hindi. No? Hayop. Sila ni Mami. Tanim. Pwede? Pwede? Kain. Oh, yes. Gulay. Ha? Gulay. No. Vegetable. Hindi. Decorative plant. No. Sabi ko tanim. Ayun, tanim mo. Tagal ba namin? Ay, gabi! No. Gulay sabi mo. Ano pinakain? Pwede ba yun? Ha? Kung magsabi lang. Yes, no, maybe lang, mami. Gulay. Lapit na. Cabbage. Hindi. Ano kinain mo? Isipin mo. Isipin mo. Tanim. Yung palagi ni Enzo ko. Alam na. Ano ang sagot? Pizza. Ang kinakain na ni Enzo. 41, 40. Hello! Tanim. Plant. Pag nalaman mo yan, dali. 27. Paborito ni Enzo? Hindi alam ang paborito ni Enzo? Palagi niya kumakain so. Last time, look. 9, 8. Litos. Kami na paborito ni Yung kumain ni Enzo Pag na. Oh. Ay, ganyan. Enzo. No. Kahoy. Hindi. Gawa ng kahoy. Pwede rin gawa ng kahoy. Couch. Hindi. Cellphone. Hindi. Lamesa. Hindi. Sinabi mo na kanina. Sa SM. Ano yan? Hindi ko alam. Hindi mo lang. Pinakain mo. Kumakain ba yan siya? Oo. Sa Pinakain mo pala eh. Sa kantin. Oh, candies. Hindi. Lollipop. Tagalog nga eh. Ay. Meron doon sa kantin yung kaya. Tudo. Go, start. Tao. Hindi. Bagay. Oo. Balon. No. English o Tagalog? Tagalog. Oh my God. Kaya mo yan. Alam mo yan. Ilang minutes? Salamin. Hindi. Hindi. 7. 2 minutes yan eh. Dali. Figurine. Hindi. Tagalog eh. Papel. Bag. Ha? Bag. Hindi. Tagalog Lapis. eh. Ha? Lapis. Hindi. Pamburahan. No. Pag ginagamit mo papunta sa school. Sasakyan. No. Pera. Oh. Tao. Hirap. Bagay. Bagay siya. Bagay. English. Tagalog. Tagalog. Sa bahay. Hindi. Hindi. Sa opisina. Hindi. Hindi. Sa school. Hindi. So, sa industrial, Hindi. commercial, shopping. Hindi. Hirap. Bagay. Hirap siya. Sinusuot. Hindi. Hindi. Ano ba? Hindi sa work. Hindi. Hospital. Hindi. Hindi siya Ano yan? sinusuot. Ang hirap man yan. Pwede next? Gadget. Hindi. Tagalog, no? Tagalog. Teka. Karayom. Hindi, Sinulid. hindi. Yun na. Parang Gunting. matulis din siya. Kutsilyo. Hindi. Tulis. Matulis siya. Axe. Ano ba? Gitawan. Pwede. Lapit na. Ice pick. Hindi. Wait lang. Ginagamit pang cut. Right? Hindi. Hindi. Nagamit pang tat. Pangtabas. Hindi rin. Pang grill. Oh, parang... Pako. Lapit na. Pako. Oh. Tornilyo. Hindi. Oh my God. Paguli ng hayop. Bakit hindi? Ay! Pana! Oh. Oo. Oh. Sinusuot mo? Hindi. Yung dine-decorate mo? Hindi. Hindi. Yung ginagamit mo sa bahay? Yes. Oh, upuan? No. Refrigerator? No. English? English. Yes, English. Torotot? English? English eh. Hindi ko alam yung English na yan. Ginagamit sa bahay. Sa kwarto, sa sala. Ha? Bed? No. Bedroom? No. Bagay eh. Ilugar ang Electric bedroom. fan? No. Pangsahig. Ang sa... Carpet? Malapit na. Oh, alam ko yan. Basahan? Malapit. Malapit But na it's sa English. Tagalog. It's an English word. Pampunasan. Hindi ko alam paano ito. Yes. Ngayon na English, pangpunas. One minute. Door carpet. No. Malapit na. Door pampunasan. No. English nga eh, English. 1-1 na kayo ni... Daddy. Yeah.
Sige na. O, sa bagay, kahirap mo mag-isip. Yan. Lahat ng participants may prize. First, second, and third. Teng, 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 teng. Hayop. Ay, English. wala pa pala. Hindi pa to na next word. Wait, daddy, wait. Okay, 1, 2, 3. Tagalog. Wala pa. Go! Tagalog. Hindi. English. Yes. Bagay. No. Tao. No. Hayop. No. Pagkain. No. Ano man. Gamit sa bahay. No. Tinabi ko. May mga category pa na. Ano, hindi hayop. No, hindi hayop, hindi tao, Bagay. hindi bagay. Ano siya? Hangin. No. Tubig. Hindi tao, hindi bagay. Tanim. No. Air. Plant. Lugar. Okay. Place. Place. Yes, it's a Sa place. place. Dito sa Philippines. No. Yan na, lapit na yan. Other country. Other country. Sa Asia. No. Sa Amerika. Hoy, America. Europe. Ay, America. 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 USA. No, Sa pwede. Sa USA. Yes. State siya. Yes. Michigan. Sa West State. No. Sa Eastern. East. No. Sa North No. State. Hawaii. Galing. Bagay. Go. Hindi. Tao. Hindi. Lugar. Hindi. Pangyayari. Hindi. Hayop. Hindi. Prutas. Hindi. Pagkain. Yes. Oh my God. Tagalog. No. Nice. It's an English word. Pizza. Hindi. Doritos. Hindi. Chocolate. Pwede. No, pwede Cheese. rin. Hindi. Flavor niya. Ay. Chocolate flavor. Gabe. Ay, masarap yan, Gabe. Waffles. Malamig. Malamig. Milo. Malamig ba, Milo? No. Milo? Milo. Hindi. Hindi, Gabe. Nainom mo yan. Coffee. Coffee. Hindi. Ay, flavor niya. Milo. Hindi. Malamig siyang kinakain, Gabe. Okay. Ice cream.